ओडिशार मीडिया आपण को चारणी आठणी नेता सजेदब आमे तो चाउल किणी खाऊचु तुम सिनेमा हॉल फांका पड़ो। अरे डर लगुच तुम सिनेमा हॉल सिनेमा चलुन बोली सिनेमा करिया को डर लगुच तुम टिकी टिकी आर्टिस्ट मैंने सिनेमा करके बर्तमान हाउसफुल करके कोटी कोटी टका रोजगार कले तुम से भी दक्षता ना खाली बॉडी देखे देकी तुम नेतागिरी कर बॉडी देखे देकी कह तुम बड़ बड़ हिरो। अरिंदम रायकर परिचय सिनेमा जगत रे जेतिकी तांकर सबुठारु बड़ परिचय है से बबी दासंकर भिणी जो गत 15 वर्ष धरी 2009 मसीह 2024 पर्यंत 15 वर्ष परिश्रम कले भी बीजेडी टिकेट देला नहीं। कहीं बीजेडी टिकेट देला नहीं मु भाबुची बबी बाबू बोधे जानी सारी जे तांको भिणेकर प्रकृत रे नेता हबार योग्यता नथिला। देखंतु प्रथमे नेता माने मीडिया को डाकंती मीडिया कौन सी नेता पाखु आगुआ जाएनी किंतु नेतांकर प्रचार कला बेलू मीडिया वाला ठीक कांधे हाथ पकई कथा हे जिते बड़े नेता गोटा भूल कर भाइराल हो गला से सांगे सांगे मीडिया को गाड़ी दौरान मु भावुची आपण मैंने जिते बर्तमान बैट नौ नेता मान आफिडेविट आणुरी जे भविष्य आम विरुद्ध में तुम पदुटे कहबनी कहीं कहला भाया कहले चलो ये किसी कहते मीडिया ठीक भाव में कम करूनी आम एकमत रोचु केतबेले बहुत समय बड़ बड़ गणमाध्यम ठीक न्यूज परिवेशन न करिकी बुले बांकी खबर परिवेशन कर किंतु तेमे तांको कहबो चारणा आठणा तांको चाउल किणा माने मु भाबुची सी बोधे काहाकू मीडिया भाबुछन्ते कोन भाबुछन्ते आमे जानिनु। अवश्य गोटे गीत भाइराल होता बड़ घर लो बेटी लो गोटे गीत भाइराल होता मु भाबुची सी गोटे बड़ घर जुआई रो गोटा करिकी गोटे गीत टी भाइराल कले भलो होंदा काहेकि ना अरिंदम रायकर परिचय सिनेमा जगत रे जेतिकी तांकर सबुठारु बड़ परिचय हला से बबी दासंकर भिणी जो गत 15 वर्ष धरी 2009 मसीह 2024 पर्यंत 15 वर्ष परिश्रम कले भी बीजेडी टिकेट देला नहीं। कहीं बीजेडी टिकेट देला नहीं मु भाबुची बबी बाबू बोधे जानी सारी जे तांको भिणेकर प्रकृत रे नेता हबार योग्यता नथिला एवं एबे जो सालेपुर टिकेट पाइले से टिकेट ऊपर जो पाई साइला पर बड़ नेता देखै होउछंती से मध्य बुझिबा दरकार जे सेतेबेले बीजेपी रे टिकेट नबाकू लोक ही नथिले। प्रकाश बेहरा टिकेट नबा कथा बीजेपी रे थिले लोभरे पड़िकी से बीजेडी रे पळेले दल देखिया हठात काहाकू पाइबो काहाकू टिकेट देले चलिबो सेपटे तेणु दियो गोटे अरिंदम बाबू को दे दियो हयो 2024 मार्च रे बीजेपी रे मिसिल 2024 अप्रैल टिकेट नेल एमिटी संगठन कल 8 दिन भीतर 80,000 भोट आज्ञा से भोट बैजयंत पंडा से भोट बीजेपी तेणु इतिमध्य प्रकाश बेहरा जो बीजेडी छाड़ी बीजेपी को आसिले सेते टेंशन हो गला कौनटा करी तेणु गोटा कलिकुजिया करी बाहा गोटा बढ़िया सुना बड़ा भी पिंधि ताकू रंग देखे देकी निजे निजे ऑडियो रेकॉर्ड वीडियो रेकॉर्डिंग कर अरे तमरी कर्मी वीडियो मत कहतु कौ मीडिया वाला थे से वीडियो तांकरी कर्मी भाइराल कले तारी भीतर नकारात्मक मंतव्य आसला मीडिया हो गला आठना चारणा ओटीवी सांबादिक सांगे से 1-to-1 कले सारा ओडिशा जानी ओटीवी हूँ बीजेपी समर्थक बीजेडी कट्टर विरोधी से बीजेडी मुखपात्र मैंने डायस को स्टूडियो को भी जाती ना आज सी हो गले बीजेडी मुखपात्र मु कह कथा तुम एमपी होती बैजयंत पंडा टे बैजयंत पंडा को फोन कर पचारूना आज्ञा आप बीजेडी ना बीजेपी कहतु तेणु मु जानीदेली मीडिया मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं सांगठनिक दक्षता भी नहीं नेता हबार दक्षता भी नहीं तेणु जो मीडिया को चारणा आठना कहले किंतु आमे तांकु चेतावनी दउचु आशा करूचु अरिंदम बाबू आउ गोटे लाइव आसिकी भूल मागंतु नहले ओडिशार मीडिया आपण को चारणी आठणी नेता सजेदब आमे तो चाउल किणी खाऊचु तुम सिनेमा हॉल फांका पड़ो। अरे डर लगुच तुम सिनेमा हॉल सिनेमा चलुन बोली सिनेमा करिया को डर लगुच तुम टिकी टिकी आर्टिस्ट मैंने सिनेमा करके बर्तमान हाउसफुल करके कोटी कोटी टका रोजगार कले तुम से भी दक्षता ना खाली बॉडी देखे देकी तुम नेतागिरी कर बॉडी देखे देकी कह तुम बड़ बड़ हिरो। आज्ञा तांकु केबे फिल्म मिलु नथिला मझिरे से कोन करिथिले जेहेतु तांको माने बबी दासंकर बहुत टंका रहिची एवं सेति पई सेही पैसा रे निजे गुटे सिनेमा करिथिले तांकर मझिरे सिनेमा जमा चलिलानी तेणु सिनेमा मिलियो किंती आज्ञा सिनेमा टी चलिया पई तमरो गोटे माने आर्टिस्टिक स्किल रहा दरकार एमाने जो कलाकार केवल बॉडी सुंदर चेहरा
ଦେଖେଇକି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦର୍ଶକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ଆଙ୍କର ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି। ବାବୁସାନ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସଂସ୍ଥା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମ ସଂସ୍ଥା କାହିଁ ଚାଲି ପାରୁନି ଏତେ ହିରୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ହେରେ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହା ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆମର ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଏମିତି ବାହୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ମଝିରେ ଥେଳ ଏମିତି କରିଦେବେ ମାନେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ବଡି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସୁରକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କାଳେ ବିଜେପି ସିଟ୍ ମାଡି ବସିବେ କି? ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯଦି ବିଜେପି କି ପଳେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଥୁଆ, କାହିଁକି ନା ସାଲେପୁରରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖିଲେ ମୋର ଅଖା ଗଉଣୀ ନାହିଁ। ସେପଟେ କଟକ ବାରବାଟୀ କଟକ ଗଲାବେଳକୁ ଶୀତମ ଦାସ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛନ୍ତି ଚେର କାଟି ଦେବାକୁ, ଅନେକ ନେତା ବି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଟିକେ ବାହୁବଳୀ ଚାଲି କଣ ବେଶୀ ତେଲେଙ୍ଗା ପିକ୍ଚର ଟି ଦେଖିଲେନି ଆଜିକାଲି। ଆମର ଦେଖିବେ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ତେଲେଙ୍ଗା ପିକ୍ଚର ଦେଖିଦେଇକି ଏସବୁ ନିଜକୁ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ରାଜନୀତି ଆଉ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଫରକ। ଓଡିଶାର ବହୁ ଅଭିନେତା ନେତା ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁତକ ମାନେ ତା ଦେହରୁ କହିବି ଅଧା ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେତାଙ୍କ କଥା ବି ଟିକେ ନାକୁ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ରାଜନୀତି ରଣନୀତି, ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ବେଗୁନିଆରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଏନସିପି ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ତାପରେ ବିଜେଡି କୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ହିରୋ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଟିକେ କଣ କି ସେଠି ସାଉଥ ଓଡିଶା ମାନେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ସେଠି ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲିଙ୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ହିରୋ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି କରିଥିଲେ, ନର୍ସିଂ ହୋମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ବିଜେଡି ହାୱାରେ ଜିତିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। କେମିତି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ହରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ରାଜନୀତିକି, ସେ ହାରିଲେ। ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଟିକେ ସଫଳ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ହାୱାରେ ଜିତିଗଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ କମ ବୟସରେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଜିତିଗଲେ। ତାପରଠୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଅଭିନେତାଙ୍କର, କାରଣ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଉଁ ଭାଗୁନି। ଅତୀତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଧକ୍କା ପକେଇଥିଲେ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତା ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେତା ମାନେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନ ଦେଖେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା, ଲୋଭ ଥିଲା ଭାଇରାଲର, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଟା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କିଏ ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ମିଡିଆକୁ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡିଶାର ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କୁ, ସେଗୁରା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦୂରର କଥା, ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖନି। ଥାଲାପତିର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କି। ଆମର 150 କୋଟି ନୁହଁ, 1.5 କୋଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ହିରୋଙ୍କର ଅଧିକାର ବେଶୀ, 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଭ ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।